श्रीविष्णुहृदयस्तोत्रम्। अस्य श्रीविष्णुहृदयस्तोत्रस्य सङ्कर्षणऋषिः अनुष्टुप् गायत्री च यथा योगञ्छन्दः। श्रीमहाविष्णु परमात्मा देवता भगवत्प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। सङ्कर्षणः उवाच ममाकृतः सदा विष्णुः पृष्ठतश्चापि केशवः। गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे वामे च मधुसूदनः। उपरिष्टात्तु वैकुण्ठो वराहः पृथिवीतले। अवान्तरदिशो यास्योतासु सर्वासु माधवः। गच्छतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वप्नतोऽपि वा। नरसिंहकृता गुप्तिः वासुदेवमयोऽहम्। अव्यक्तं चैवास्य योनौ वदन्ति। व्यक्तं तेऽहं दीर्घमायुर्गतिं च। वह्निं वक्त्रं चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे। दिशश्रोत्रे प्राणमाहुश्च वायुं। वाचं वेदा हृदयं वै नभश्च। पृथ्वीपादौ तारकारो मकूपाः। साङ्गोपाङ्गाः यदि देवता च विद्या। ह्युपस्थन्ते सर्व एते समुद्राः। तन्देवदेवं शरणं प्रजानां। यज्ञात्मकं सर्वलोकप्रतिष्ठं। यज्ञं वरेण्यं वरदं वरिष्ठं। ब्रह्माणमीशं पुरुषं नमस्ते। आद्यं पुरुषमीशानं पुरुहूतं पुरुष्टुतं। ऋतेमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्ताव्यक्तं सनातनम्। महाभारतकाख्यानं कुरुक्षेत्रं सरस्वतीं। केशवं च गङ्गां च कीर्तयन्नावसीदति। ॐ भूः पुरुषाय पुरुषरूपाय वासुदेवाय नमो नमः। ॐ भुवः पुरुषाय पुरुषरूपाय वासुदेवाय नमो नमः। ॐ सुवः पुरुषाय पुरुषरूपाय वासुदेवाय नमो नमः। ॐ भूर्भुवः सुवः पुरुषाय पुरुषरूपाय वासुदेवाय नमो नमः। ॐ प्रद्युम्नाय पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः। ॐ अनिरुद्धाय पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः। ॐ भवोद्भवाय पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः। ॐ केशवाय पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः। ॐ नारायणाय पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः। ॐ माधवाय पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः। ॐ गोविन्दाय पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः। ॐ विष्णवे पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः। ॐ मधुसूदनाय पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः। ॐ त्रिविक्रमाय पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः। ॐ वामनाय पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः। ॐ श्रीधराय पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः। ॐ हृषीकेशाय पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः।
ॐ पद्मनाभाय पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः। ॐ दामोदराय पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः। ॐ सत्याय पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः। ॐ ईशानाय पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः। ॐ तत्पुरुषाय पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः। ॐ सत्पुरुषाय पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः। ॐ प्रणवेन्द्रविष्णो शतसहस्रनेत्रे पुरुषाय वासुदेवाय नमो नमः। य इदं विष्णुहृदयमधीते ब्रह्महत्यायाः पूतो भवति, पतितसम्भाषणात् पूतो भवति, सुरापानात् पूतो भवति, सुवर्णस्तेयात् पूतो भवति, असत्यभाषणात् पूतो भवति, अगम्यागमनात् पूतो भवति, वृषलीगमनात् पूतो भवति, अभक्ष्यभक्षणात् पूतो भवति, ब्रह्मचारी सुब्रह्मचारी भवति, अनेकक्रतुसहस्रेणेष्टं भवति, गायत्र्या 60 जप्तानि भवन्ति, 4 वेदाश्चाधीता भवन्ति, सर्ववेदेषु ज्ञातो भवति, सर्वतीर्थेषु स्नातो भवति, यदि कस्यचिन्न ब्रूयाच्छ्वित्री भवति, 8 ब्राह्मणाग्राहयित्वा विष्णुलोकमवाप्नोति, मानसेन गतिर्भवति, न नश्यति मन्त्रः यत्र यत्रेच्छेत्तत्र तत्रोपजायते स्मरति, चात्मानं भगवान् महाविष्णुरित्याह। अनेन कृतेन विष्णुहृदयस्तोत्रपाठाख्येन भगवतः श्रीमहाविष्णुः प्रीयतां न मम। इति श्रीविष्णुहृदयस्तोत्रम्।